अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं कलीमुल्लाह ऑफिशियल। नाज़रीन, तरीके लब्बैक के हवाले से मामलात बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और पिछले 48 घंटे जो थे तरीके लब्बैक के हवाले से वो बड़ी अहमियत के हामिल रहे हैं। उसमें बहुत कुछ हमें देखने को मिला और आइंदा आने वाले 48 घंटे भी तरीके लब्बैक के हवाले से बड़े अहम होने जा रहे हैं। वो तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट, शेयर और लाइक लाजमी किया करें कि उससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। आपको याद होगा कि कल सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक की थी कि अल्लामा फरूकुल हसन जो रुकने शुरा है उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और तमाम तर तफसीलात आपको बताई थी कि उनके ऊपर कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं और आइंदा आने वाले दिनों में उनके ऊपर कौन सी जो है मजीद दफात लगाई जाएंगी और अल्लामा फरूकुल हसन के मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला किया जाएगा, वो तमाम तर डिटेल आपको बताई थी। तो आज तरीके लब्बैक के लिए निहायत अहम दिन है, निहायत अहमियत का हामिल है कि आज तरीके लब्बैक के मरकज की जानिब से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि सामने लाओ साद हुसैन रिजवी को, साद रिजवी को सामने लाओ। इस ट्रेंड के साथ जो है वो आगाज किया गया है और ये ट्रेंड बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा कि पिछले 3 दिनों से तरीके लब्बैक के कारकुनान की जानिब से एक हाइप क्रिएट की गई थी इस ट्रेंड के हवाले से कि तरीके लब्बैक का ये ट्रेंड जो है तरीके लब्बैक के अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा और ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर शो होगा। और अब जब ये ट्रेंड को शुरू किया गया, ये तकरीबन आज शाम 4 बजे ट्रेंड का आगाज किया गया और इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तकरीबन 5:40 पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इस 1 घंटे और 40 मिनट के अंदर इतनी ज्यादा इस ट्रेंड पर वीडियोस बन चुकी हैं, इस हैशटैग के ऊपर इतने ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं कि ये अगर आप ट्विटर पर जाकर जो मौजूदा एक्स से जाकर देखेंगे तो आपको जो है सरे फहरिस्त ये ट्रेंड नजर आएगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दूसरे नंबर पर ये ट्रेंड शो हो रहा है कि साद रिजवी को सामने लाओ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1 घंटे 40 मिनट के ऊपर दूसरे नंबर पर इस वक्त ट्रेंडिंग में ये हैशटैग आ चुका है कि साद रिजवी को सामने लाओ, तो आइंदा आने वाले 24 घंटों में ये ट्रेंड कितना आगे बढ़ेगा। आपको याद होगा कि तरीके लब्बैक ने एक रिकॉर्ड कायम किया गया था कि अल्लामा साद रिजवी डटा हुआ है। इस हैशटैग के साथ एक ट्रेंड चलाया गया था जो तकरीबन 40 लाख अफराद ने इसके ऊपर ट्वीट किए थे और पाकिस्तान में एक अनोखा रिकॉर्ड बना था। और अब जो है मरकज की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है, कारकुनान की जानिब से बड़ा जोश का इजहार किया जा रहा है कि ये जो 40 लाख लोगों ने पिछले ट्रेंड पर हमारे ट्वीट किया था अब उससे तजावुज करेगा और ये 50 लाख तक ये जो जाएगा, यानी कि 5 मिलियन से तजावुज करेगा। 50 लाख अफराद जो है इस ट्रेंड के ऊपर जो है इस हैशटैग के ऊपर ट्वीट करेंगे, रीपोस्ट करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ट्रेंड से होता क्या है। जब से अल्लामा साद रिजवी सानिया मुरीद के बाद जो है वो कस्टडी के अंदर है, तहवील के अंदर रखा गया, उनको मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा, उनको किसी अदालत के अंदर पेश नहीं किया जा रहा, तब से लेकर 2 माह तक जो है अल्लामा साद रिजवी की कोई खबर सामने नहीं आई। फिर अचानक मरकज की जानिब से ट्रेंड चलाया गया कि डटा हुआ है साद रिजवी। इस ट्रेंड के ऊपर 40 लाख अफराद ने जो है वो ट्वीट किया। इसका फायदा ये हुआ कि जितने बड़े साफी थे उन्होंने इस ट्रेंड को देखते हुए इनके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू होगी। अल्लामा साद रिजवी कहां पर है इस मुतालिक सवालात उठाना शुरू हो गया और हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होगा। हुकूमत के ऊपर जो है एक प्रेशर क्रिएट हो गया तो हुकूमत को मजबूरी तौर पर एक कमेटी तश्कील देनी पड़ी जिसका सरबराह तलाल चौधरी को बनाया गया, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान को शामिल किया गया और उसमें ये वादे किए गए कि मस्जिद रहमत लिल आलमीन को खोला जाएगा, अल्लामा साद रिजवी को मंजर आम पर लाया जाएगा ताकि हुकूमत को ऊपर ये जो प्रेशर क्रिएट किया गया कारकुनान की जानिब से इसको कम किया जा सके। टाल मटोल का सहारा लिया गया, मुज़ाकरात के नाम पर जो है वो कारकुनान को ठंडा किया गया कि ये मजीद जो है वो किसी किस्म की कोई कंपेन ना चलाएं, सोशल मीडिया पर एक्टिव ना हो और इसका हुकूमत को बड़ा फायदा हुआ। 1 माह तक जो है वो सोशल मीडिया पर लोग ठंडे हो गए और ट्रेंड जो है वो चलना खत्म कर दिया गया और दोबारा से अल्लामा साद रिजवी के मुतालिक किसी किस्म की कोई खबर नहीं आई। जब मरकज ने देखा कि किसी किस्म की कमेटी ने कोई इजलास मुनक्किद नहीं किया, अल्लामा साद रिजवी की रिहाई के मुतालिक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही, तो इन्होंने सोचा कि दोबारा ट्रेंड चलाया जाए और इस ट्रेंड के चलाने से दोबारा अगर 5 मिलियन अफराद इस पर ट्वीट्स कर देते हैं, इसको रीपोस्ट और वीडियोस बनाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तादाद होगी और इस पर क्या होगा कि बड़े बड़े साफी वीडियोस बनाना शुरू होंगे। पिछली दफा इस पर इमरान खान रियाज साहब ने वीडियो बनाई थी, सैयद दिशान अजीज ने वीडियो बनाई थी, इसके अलावा इकरारुल हसन साहब ने वीडियो बनाई थी। बड़े बड़े साफी जब वीडियो बनाते हैं तो उनकी वीडियो की रीच बड़ी होती है, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि उनका जो वीडियो है या उनका बयानिया आवाम तक पहुंचता है और हुकूमत पर प्रेशर क्रिएट होता है। अगर आज जो है तरीके लब्बैक कामयाब हो जाती है, इसको 5 मिलियन पर क्रॉस करवाती है तो हुकूमत पर दोबारा प्रेशर होकर हुकूमत इस बात का सोचेगी कि अल्लामा साद रिजवी को किस तरह मंजर आम पर लाया जाए और अल्लामा साद रिजवी के मुतालिक जो है जो कमेटी बनाई गई उसका कोई ना कोई इजलास मुनक्किद किया जाए और तरीके लब्बैक के हवाले से जो है मुज़ाकरात में जो है आगे प्रोग्रेस की जाए और इसको
کو جو ہے معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے۔ یاد رکھیے گا تحریک لبیک کے پاس دو آپشن تھے، ایک آپشن تھا تحریک لبیک کے پاس کہ وہ عدالتوں کے ذریعے انصاف حاصل کریں، تو ہم نے دیکھا کہ عدالتوں کے ذریعے تو علامہ سعد رضوی کو انصاف نہیں مل رہا۔ علامہ سعد رضوی کی بازیابی کے حوالے سے جو پٹیشن تھی اس پر سماعت پر سماعت ہو رہی ہے، اور جواد ظفر صاحب جو جسٹس تھے جنہوں نے اس کیس کی سنوائی کی تھی، ان کے مضحکہ خیز جو ریمارکس تھے انہوں نے تمام در کارکنان کی امیدوں کو جو ہے وہ توڑ دیا، اور تحریک کو اس بات کا آئیڈیا ہو چکا ہے کہ ہمیں عدالتوں کے ذریعے انصاف نہیں ملے گا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے حکومت کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر جو ہے مذاکرات طے کر لیں، کچھ اپنے مطالبات منوائیں، کچھ ان کے مطالبات مانیں، اور اس طرح جو ہے وہ ہمیں کامیابی ملے اور علامہ سعد رضوی کو اس طرح منظر عام پر لایا جا سکے۔ تو یہ کمیٹی تو تشکیل دے دی گئی، لیکن کسی قسم کا کوئی اجلاس منعقد نہیں ہوا، کوئی پیش رفت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو اس کے بعد تحریک کے پاس ایک پھر راستہ یہی تھا کہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا جائے، سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے ذریعے کمپین چلائی جائے اور دوبارہ سے حکومت کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے، ایک دوبارہ سے پریشر کریٹ کیا جائے، تاکہ وہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت سامنے آ سکے، کسی قسم کی کوئی پروگریس ہو، اور علامہ سعد رضوی اور انس حسین رضوی کو منظر عام پر لایا جا سکے۔ آپ کو ایک بات میں کلیئر بتا دوں کہ جتنی بھی یہ نیوز اس ٹائم سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ عید سے پہلے علامہ سعد رضوی منظر عام پر آئیں گے، انس حسین رضوی منظر عام پر آئیں گے، اس کی کوئی آفیشلی طور پر اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی۔ یہ جو ہے اب تک یہ صرف افواہیں ہیں، اب تک نہ حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کی نیوز ہمیں دیکھنے کو ملی، نہ مرکز کی جانب سے دیکھنے کو ملی، نہ ہمارے جو ذرائع ہیں، سورس ہیں جہاں تک ہم یہ انفارمیشن اپنی تمام طرح حاصل کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ علامہ سعد رضوی عید سے پہلے باہر آئیں گے یا نہیں، حکومت کیا سوچ رہی ہے، تو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے، اسی کے ذریعے حکومت کے اوپر پریشر کریٹ کیا جائے گا، اسی کے ذریعے جو ہے حکومت مجبور ہوگی اور جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اور اب یہ دیکھنا دوسری طرف جو ہے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، ان کے اوپر متعدد بار جو ہے وہ چھاپے حکومت کی جانب سے مارے جا چکے ہیں، پولیس کی جانب سے مارے جا چکے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی مکمل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں پر تقریباً 5 مرتبہ چھاپے مارے جا چکے ہیں، اور خوش قسمتی سے ڈاکٹر شفیق امینی جو ہے وہ حراست میں نہیں آ سکے، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ پہلے ہی وقت ان کے چھاپا مارنے سے قبل ہی وہاں سے کہیں اور جگہ پر جو ہے وہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو چھاپے ہیں وہ ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ تو اب حکومت جو ہے وہ شفیق امینی صاحب کو کیوں گرفتار کر رہی ہے، بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ شفیق امینی صاحب وہ شخصیت ہے جو تمام جتنے بھی تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کے مذاکرات طے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ اہم حیثیت رکھتے ہیں اور اہم رکن ہیں، تحریک لبیک کے مذاکراتی ٹیم کے ممبر بھی ہیں، اور ان کی بڑی اہمیت ہے اس وقت۔ اور حکومت کو شاید یہ خطرہ ہے کہ یہ کہیں جو ہے دوبارہ سے لوگوں کو انگیج نہ کریں، دوبارہ سے جو ہے آغاز نہ کر لیں تحریک کا، دوبارہ سے تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ سڑکوں پر نہ آ جائے، تو ان کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ جو معاملات طے کر لیے جائے اور ان سے جو ہے تمام تر مطالبات منوائے جائے، اور ان کا کوئی ایک آدھا مطالبہ مان کر جو ہے تحریک لبیک کے جو ایک ہمارے اوپر جو اس وقت تلوار منڈلا رہی ہے، جو تحریک لبیک کے کارکنان کی ہیں، جو کسی وقت بھی حکومت کے خلاف احتجاج کر سکتی ہیں، تو اس کو اپنے سر سے اتارا جا سکے۔